Vidite sad, degentine, umobolne. Kad se budete ujedali za guzicu od muke što ne merete ništa, ovo je konjska mast. Evo konj, ima slika konja. I ovo gdje god namažeš, pomogne ti. Naprimjer sad mene ovdje žiga, meni će to pomoći. Kad se vi budete ujedali za guzicu što ne merete ništa, vidite kakva je lijepa. Vidite, to namažete i sve vam prođe. Dobar dan uvaženi gospodine kolega. Ti si meni najpametniji youtuber na Twitchu. Prijatelji, svi vi koji trpite razne uvrede, ovako, dragi moji prijatelji, svi vi koji trpite razne uvrede i torture i napade po društvenim mrežama, nije bitno da li se radi o Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku. Znači ovo se i meni obraća jer ja to trpim i ubrajam se u tu grupu. Ja bih vam dao, kao neko ko je malo iskusniji, dao bih vam jedan prijateljski savjet. Ignorišite to. Znači, ignorišite ljude koji vas napadaju. I na taj način ćete im nanijeti najveću štetu. Vjerujte mi. Svi vi koji se lovite na te njihove provokacije, sami sebi skačete u stomak. O jes hudo, ja da sam jučer igrao PUBG-a, dobio bi 35 videa reportani. A ne bi imao kome reći zato što bi onaj 17 gledalo PUBG-a. Zato što on reporta. I kako onda da ignorišem? Ja dok sam ignorisao, ja godinu ignorisao. Nisam htio nikom reći ni šta se dešava. A znao tačno. Izvinite. Nešto me ovdje ufatilo čemu facurdu ovu. Ja godinu dana ignorisao i nije prošlo. Ja moram reći šta se dešava da prođe. Isto ko što sad mažem da prođe. Jel razumijete šta vam govorim? Jednostavno ignorišite. Da Salko vama sad navede 1-2 primjera kako je to njima bolno. Znači kako je takvim osobama, zlim osobama, najgore kada ih ignorišete. Ja sam ovdje kada Gledajte, malo obrišem ovim guz papirom. Sam počeo da radim kod grada. Znači ja ću vam to ovako iz privatnog života navesti primjer. Kada sam počeo da radim i sad u prvim danima jedan čovjek koji je porijeklom tamo iz ovog nekadašnjeg DDR-a priča o muslimanima. Priča jako loše. Fašista pravi. Jako loše, pogrdno, sve najgore. Ja tada, nije znao da sam ja tek počeo raditi. A smijemo se i mi počastiti, jel? Stipić Florijan, ujebote, pa ti nisi bio 4 godine ovdje, dobro večer, kako se, šta ima? 47,94 eura, neka se djeci najede, a poslušajte se ti Hanifa Blood Trail. Znači da djeci pomognemo od ovih para, a da se i mi počastimo što smo im pomogli. Dobro. Ajde, mi ćemo se počastiti koliko mi hoćemo. Eto, nije znao da sam ja musliman i bio sam prvi musliman koji je tu počeo da radi. I on je pričao tako da sam ja na momente... Što fajn hladi. Kako ovaj nije u zatvoru. Toliko je ružno pričao i toliko ogavno o muslimanima i o islamu. Ja sam prešutio, nisam ništa rekao. Kako je sad to veze imao s nama na YouTube-u? Ne uspija povezat? Apsolutno, nisam ni riječ progovorio. Vrijeme je prolazilo i on je primijetio da ja njega nisam više ni pozdravio. Ništa, isto kada ni postoji ta osoba. Nitko ovdje vrijeđa muslimana, niti ono musliman. Ako ćemo pošteni biti, tako da ne znam što će nam ovo sad ova poveza, koji primjer ovo dobro prikazuje. On jednom prilazi i meni govori šta se događa, kaže osjeća nekako da ga ja ignorišem. I onda sam ja fino rekao, znači zbog tog i tog što si rekao, što si izjavio tada, ja jednostavno ne želim s tobom da ima bilo kakvog posla. Nebitno da li je izjavio o islamu, o kršćanstvu, o bilo kojoj drugoj religiji ili narodu. Ja sam rekao da je to za mene nepojmljivo i neshvatljivo. Nešto mi to tanko ko da vjetar puhnu nakon što ti narod ne postoji. Ne znam je li obrisao on taj live ili video, šta je to bilo. Nešto mi to tanko zvuči nakon onog. A i sve mi od tebe tanko nešto zvuči skroz. I da ja to takve stvari ne praštam. I tu smo se razišli. On je poslije došao plaći. Nešto mi ne zvuči kritično da će išta biti ako ti nekom nešto ne oprostiš nakon da ti narod ne postoji. Nešto mi to ko da vjetar puhnu, što ti reče. Plaće, kaže, ja sam razgovarao sa svojom ženom, to nije bilo fino, ja znam da sam te povrijedio, ali moraš i mene razumjeti, ja sam odrastao tamo u DDR-u, kod nas je takva klima bila, da se islam uvijek mrzio i to i tamo vamo. Ja sam rekao, nikakav problem, samo ti odmakni se od mene. A što tebe vrijeđa, kad neko vrijeđa muslimane, kakve ti veze imaš sa muslimanima i islamom isto? Isto je dobro pitanje. Ovo je sve 2,5 minute nepovezano. Ništa ti, samo bježi od mene. On se vjerovatno bio prepao da će ja ići kod šefa, da će ja to se žaliti šefu zbog toga što ja nije mi ni na kraj pameti.
Možda neko od vas zna, ako zna nek napiše. Ja ne znam niti jednog muslimana koji je rekao da mu narod ne postoji. Evo, ne znam niti jednog. Eto, ako neko zna mimo njega, nek napiše. Bilo, znači ni sekunde jedne, ja nisam razmišljao o tom da odem nešto kod šefa i da pravim sad neku dramu. Apsolutno ne, ja sam to... Aha, pa da ja. Koji narod ne postoji? Solo Munib. Stipić Florijan, 5 eura, djeci koliko treba, rest vama, haha, dobro sam, živ i prav, tu sam ja stalno, samo se ne oglašavam. Drago mi je da se tu stalno hvalite na 5 eura, odnosno na 55. Munibe, pa bošnjački narod ne postoji. Citiram, uvažnog kolegu gospodina. To je neka dol masa ljudi što ne zna ni kud ide, ni otkle je došla, ni niko i kurac. Tako otprilike, možda nije bio ovo kurac, to sam ja dodao, ali ovako otprilike je to zvučalo. Sad ne znam je li on to obrisao ili šta, moramo vratiti u YouTube video. Čovjeka samo ignorisao. Možda smo mi samo pojava, bravo, to mi nije naumpalo jebote. Možda se mi samo pojavimo u momentu nekom. I to je to. I evo koliko već radim ja tu 11 godina, nikad ja tog čovjeka više ni pozdravio nisam. Ja ne znam uopšte kako on izgleda, znači on je za mene isto zrak, isto prdeš. Ujebote slobodnog čovjeka, čovječe. Postoji uopšte, jel razumijete? I to je za njega najveća kazna, on se živ pojede. On je poslije pokušao na sve moguće načine da mi se približi, da porazgovaramo, ja to nikad nisam dozvolio, jel razumijete? Isto tako sam jednom radeći ovako, imao sam smjenu, to je bila je subota, bila je nešto se u gradu. Ja ko da basnu slušam. Dešavalo taj dan i onda su došli ovi momci koji to security, koji nešto regulišu. Isto tako jedan Švabo kaže, tad su se desili isto neki teroristički napadi, negdje je neko napravio neki belaj. Aha, joj što fajn peče. Za njega su 85% muslimana teroristi. Vid, ništa me više ne šćaka, znači čak mi i ramena uživaju. Kad god se budete ujedali za gustu što ne merete ništa, konjska mast, če sam je ostavio, konjska mast, sva ukočenja rješava i ujeda i... To samo konji mažu. Ima li Lutve? Lutvo, šalim se, pozdrav Amre. Lutvo me je zvao, Lutvo je u bolnici, udario je glavom u neki štok kad je ulazio u kuću ili ne znam gdje reče. I udario je glavom u štok i u Zenci je u bolnici, ona je pao u nesvijest od toga. Ali dobro je sad sve. Zvao me prije 2 sata. Fatna 5 eura. Kaže taj lik. Ja sam ga samo pitao, jel se on šali ili stvarno tako misli? Kaže on, ne, to je, kaže, tako, nema. Ja sam se samo okrenuo, nastavio sam da radim, moj kolega koji je radio sa mnom došao, govori što ode, rekao, šta ću ja tu dalje pričati, prijatelj, nema ja tu šta. To je za mene svršen čin. I on je poslije pokušao i da se izvine, i da dođe, da popričamo. Nikad ja tom čovjeku nisam više rekao zdravo, svaki dan ga sretnem. Jel razumiješ? Ma neću ja tom čovjeku nikad Salko reći zdravo, nemam ja potrebu za tim, nego ja samo idem u kajem da ne mere reportat 35 videa po danu i lagat o tome. 85 dana kasnije. A few days later, a few months later, the same shit happens. Razumijete? Kad bi on sutra ili njih... Stipić Florian 2 CHF, treba teroristi malo u jelo staviti, možda pomogne. Treba mu vitamina staviti u jelo da mu obraze se zarumene više. Obojica. Da nadođe sebi, ko da ne izlazi na sunce. Kad bi prešli na islam, počeli klanjati, išli u džamiju, nikad ja s njima više ne bi progovorio, razumijete? Nikad. Jer ako on danas tako... A baš ti ideš u džamiju, Salko? Tako misli o islamu, sutra bi on kao musliman tako misli o kršćanstvu ili o nečemu drugom. Znači takvi ljudi meni u životu ne trebaju. Ja ih samo izignorišem. I to je najveća kazna. Pa ja bi ga ignorisao da se ne radi o tačno samo onoj jednoj stvari koja se ne može ignorisati. Pazi! Na ovom čitavom dunjaluku onda radi bilo šta drugo što postoji. Evo da na primjer lajva i da ne poziva na gašenje kanala, nego da samo hljaga. Znaš koliko njih to radi i radilo i ove godine i prošle i prethodnih 10. Znaš koliko njih? Pa ja sam vidio kada se obazirim. Ali on od milijardu mogućih stvari radi tačno onu koja se ne mere ignorisati. Tačno onu jednu, samo onu jednu što postoji i on tačno nju radi. To je fora glavna.
za takve osobe koji su zli, oni žive od zla, oni nemaju ništa dobro u sebi i onda normalno takvi zli ljudi, oni imaju isto. On živi od zla, on je jučer sjedio, znaš ti koliko treba sjediti da bi se ovaj obrazac ovdje ispunio? Ovaj ovdje. Ovaj što ovako iskoči. Znaš koliko treba sjediti za jedan video i ovako ispunjavati informacije i šta je šta, a ovdje kad dodaš sad video imaš opciju tu, pa ide dalje, pa ide dalje, pa ide do Boga. Šta god odabereš ima još troje dalje da odabereš. Znaš koliko treba sjediti za jedan video? I on je sjedio čitav dan za 35 videa. 35. I jutros Vedar upalio live i sere dalje. Znači, nahranio se jučer. Živi čovjek od toga. Svoju publiku, nisu oni sami, imate njih koliko god hoćete loših ljudi. I oni njih podržavaju, oni njih vole, oni žive za njih, ovi žive, oni se dopunjuju svojim zlom. Mada Bog da, 18, 20, ako je 30, 40 gledalaca nešto se kritičnije dešava. On je sve živo poban. Ja mu pokušavam zadnji 5 live-ova sa 4 akaunta, čak i sa Hanifinog, donirat. Ne mere donacija si ne proći. Ali jutro sam ti poslao mail, morao si pročitati. Jeve li ti trunje. Ako nisi otvarao da pročitaš, morao si makar skontat da je od mene. Morao si ugledat da sam se javio, a tebi da je onemogući da se javio. Naravno, on neće nikad reći da je to što oni rade drugim ljudima zlo, nego je to za njih dobro, jer oni ne znaju šta je dobro. Za njih je zlo dobro. Oni su to pomiješali, isto kao kad auto ili motor pomiješa ulje i vodu. Ne mogu napraviti novi, jer onda će, što će mi novi akaunt na kompjuteru, zašto ga koristim? Što će mi 42 laptopa, ja sul proxy. Imam ja tačno koje imam akaunte i tako je godinama. Tako i oni, znači nemojte nikada dati bilo kome na ovom svijetu da vas isprovocira. Kogod vam kaže nešto ružno, vi samo svoj posao nastavite dalje, još bolje, još jače, još... Sve to može, sam ne smije, pored tog još dodat se, dereportajte i nalažite u tome. Brže, nastavite da se razvijate, da radite, da funkcionišete, jer ako se vi uvatite u to šeitansko kolo, onda nema izaći napolje, razumijete, to vas melje, to vas tišti, to... A dobro, ima izaći napolje iz šeitanskog koleta, pustit ću vas, ali dok još malo odovoljimo. Vas ubija i vi nemate više energije ni za šta dobro, jer ste se vi uvatili u šeitansko, u đavolsko kolo. Zato nemojte... Nije to strašno kao što smo pričali, to samo mi nešto vrtimo, nemojte se skirati. Sjedati ni na kakve provokacije zlih ljudi, samo idite naprijed. Život je kratak, život je lijep. Pojedi batak ako je život kratak. Sa svim radite, sa svakim. Kogod ima u sebi bilo šta dobro, idite s njim, a okanite se ovih nekih provokatora i nekih likova koji ne znaju šta će o životu. Jebao provokacija, nego reporti su problem. Ja uporno jedno, ti uporno 14. I samo onda udaraju po drugim ljudima. Znači opustite se, radite, nastavite da... Nek udara po kome hoće, ne mere se reportati, lagati, tako smarat 35 videa po danu i lagat. A sašli šta lagat? Da uživate u životu. Život je kratak, možda vas... Pojedi batak ako je kratak. Jer ako se vi budete hvatali za svako zlo koje vam se nađe na putu, onda vi ćete se razboljeti, oboljeti. I onda, jel to ima svrhe, jel to ima... Neće se bogam ja razboljet, nego će se o to zlo razboljet. Smisla, pa naravno da nema. Zato samo opušteno uživajte i poslušajte šta vam Salko kaže. Kogod vam u životu, da li privatno, da li na društvenim mrežama ili bilo koji drugi način nanese neko zlo ili pokuša vas isprovocirati, jednostavno ignorišite i čekajte svoj trenutak. Znaš šta je takvih komentara na više društvenih mreža i ja sve samo prošao. Ko Baja što prođe po betonu. Sanjel Memišević 5 autokedova. Ne može se Salko ignorisat i rad svoj posao kad lik ugrožava nečiji posao i egzistenciju kontaž. Možeš li ti, Salko, ići od te kontejnere kupit po Njemačkoj ako ja svako jutro poskidam gume s kombija? Možeš li ti to raditi? I onda nazovem policiju i kažem da si ti došao s kombijem, mene izvukao napolje i natjerao me da ti mijenjam gume. Možeš li ti tako raditi svoj posao ako ja budem ovo radio što sam sad ispričao? I mora li to proći da ja to tako radim i da tako se počne živjeti, da komplet znači grad 20 miliona ljudi krene tako živjeti, samo što sam ja pasošćina jedna, izrod ne mogu podnijeti stvari. Mora li to tako? Trenutak. Znači samo čekate svoj trenutak, a taj trenutak će doći. I kad taj trenutak dođe, ne smijete ga propustiti. Znači taj trenutak koji će doći, ne smijete propustiti. Samo
Taj trenutak, misliš da će doći taj trenutak u kojem će biti nemoguće postaviti pitanje zašto si prijetio novinaru da ćeš mu glavu odrubiti. Ti misliš da će doći trenutak u kojem će biti nemoguće to pitati? Ignorišite i čekajte taj moment. Kada se moment pojavi, kada vam se ukaže prilika, ne smijete je propustiti. Eto tako, moji dragi prijatelji, živi i zdravi bili, čuvajte mi se, želim vam sve najbolje. Ne do Bog tvoje najbolje. Čujemo se ako Bog da i vidimo nekom drugom priliku. Jer obično od njega kad zvuči ono najbolje, kontaj da ide ono najgore. Tako da ne do ti Bog njegovo najbolje. Poslušajte Salkin savjet i nećete se pokajati. Ja se kajem što te gledam uopšte kako izgledaš, a kamoli da slušam i dalje primjenjujem šta si ti rekao.